বন্দে মাতরম। आज जेहेतु स्कूल प्रतिष्ठा दिवस स्कूल जन्मदिन बुझी तेणु से अवसर रे आमे माँ के पाखे कृतज्ञतापूर्ण भाव रखा एवं आशीर्वाद प्रार्थना करवा। बुझीगला। साइलेंस। आनंदमयी माँ चैतन्यमयी तुही मागो सत्यमयी। आनंदमयी माँ चैतन्यमयी तुही मागो सत्यमयी। जुगे जुगे आसी अवतरी मागो जुगे जुगे आसी अवतरी मागो आमको निया जड़ाई। आनंदमयी माँ चैतन्यमयी तुही मागो सत्यमयी। केउ पुण्य बले तुमको पाइछु तोर दुनिया रे जन्म लोभिछु। केउ पुण्य बले तुमको पाइछु तोर दुनिया रे जन्म लोभिछु। तुम्हारी ममता स्नेह पाउछु तुम्हारी ममता स्नेह पाउछु सबुठारु तुम पाई। आनंदमयी माँ चैतन्यमयी तुही मागो सत्यमयी। परम प्रभु का इच्छा रे आसिल पंडिचेरी धामे दिन बिताइल। परम प्रभु का इच्छा रे आसिल पंडिचेरी धामे दिन बिताइल। साधक मानंकु साहाय्य करिल साधक मानंकु साहाय्य करिल मागो दिव्य वाणी देई। आनंदमयी माँ चैतन्यमयी तुही मागो सत्यमयी। तुम श्री चरणे करुछु माऊली योग्य कर हेबु संतान तुमरी। तुम श्री चरणे करुछु माऊली योग्य कर हेबु संतान तुमरी। मोर ए जन्म करिबि सफल मोर ए जन्म
तो पाई पराण देई आनंदमयी माँ चैतन्यमयी तू ही मागो सत्यमयी आनंदमयी माँ चैतन्यमयी तू ही मागो सत्यमयी। Pranam are the lotus feet of the Divine Mother. करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद मोर अति आदर कुनी कुनी भाई भौणी माने देखिले तो तुमको निश्चित मत खुशी लगुच भाषा नहीं से खुशी को प्रकाश करने कोठी ना कोठी तुम भितर गोटे माँ का प्रति श्रद्धा थिबारु माँ तुमको बाछी गोटे सरलता को देखी गोटे श्रद्धा को देखी तेणु माँ तुमको बाछी आमे जो माँ का कथा कहूचे प्रकृत में सही माँ किए श्री अरविंद किए आमे एमिति कहवा जे माँ हूँ जन फ्रांस लेडी साधारण भाव में फ्रांस लेडी फरास जन्म होती विदेशिनी पुणी भारत वर्ष इंडियन सिटीजनशिप नहीं कि नहीं डाउट भारतर नागरिकता ग्रहण कर सन्देह तापर भारत के भल पाँच कहीं देख जो माँ का कथा आम कहू जाऊे से माँ होती मूलरू दिव्य जननी भगवान जिते संसार किसी आवश्यकता अनुभव करती मानव चेतना स्तर में परिवर्तन आवश्यकता अनुभव करती से मनीष रूप होगी आसती है जदि मनीष रूप होगी न आसबे ये मनीष कौन मान जदि आउ जन किए आसला हाथ चार्टा गोड़ चार्टा एम धरिकी आसो शंख चक्र गदा पद्म आउ कौन कौन धरती कह देख एणिकी तुमको मुझे शिक्षा देवी मान मानवे से तुम आमरी भाया स्तर को आस आमरी भाया मनीष हुआ तापर जा कह तुम से कथा न कही तुम आमको कौन पाठ पढ़ुच मनीष जुक्ति करदेव भगवान बोले मानवनी तेणु ये जो माँ मनीष रूप मानव रूप माँ है संसार को आए माँ को पूजार आवश्यक नहीं बुझिपाल आम जमी विभिन्न ठाकुर ठाकुराणी कर रखीचु पूजा करचु फूल दौचु धूप दौचु चंदन दौचु सिंदूर दौचु धूप पुणी बंदे पकाउचु दीप बंदे पकाउचु नड़िया कदली दौचु होची ना नहीं मंदिर को से जाऊआ पूरा थाली भर्ती करिकी नौचा ना भगवान खुशी हे ना अधिक देखिले यही भावना नहीं जाऊँ सतरे जदि भगवान खाई दौता सबुतक केते टंकार नियते गोटे बड़ थाली पूरा थाली भोग नहीं आम मंदिर को जाऊँ जदि सबुतक भोग को भगवान खाई दौता मनीष केते टंकार नियंता 2-4 टंकार नहीं जाता देखे देखी पड़े आसते एति खाइने चलो 5-10 टंकार खाऊ 50-100 खाऊ अधिका ने तेणु मनीष को जोटा भल लगुच खायापी ताकू से किणिकी नहीं भगवान को देखे दो देख मुझे आनी आनी किए खाऊ सी निजे खाऊ ना भगवान खाऊ बराबर चिटिंग चलती बराबर भगवान सहित चिटिंग देखे दूसरी आणिकी निजे खाई दूसरी हूँ ना ना कह भगवान देकी आसुची जो भोग सब नहीं जाऊँगी मनीष मंदिर को भगवान देकी आसुची ना देखे देखी निजे खाऊ यही जो भगवान सहित चिटिंग चलती भगवान कृपा करेंगे मनीष बदल सुखी हम तेणु से सुखी हो पारनी यही कथाटा माँ देखिले जी आम समस्त को तैयारी कर माँ बुझीगला जी आम समस्त को तैयारी कर समस्त को माने जी आम समस्त माँ है मदर ऑफ ऑल गॉड हेड्स who mediatrix binds the earth to the supreme एक कथा श्रीअंद लिखी से मदर ऑफ ऑल माने कौन सकलंकर जे जननी आम भाव जो मैंने पूर्णांग शिक्षा केन्द्र पाठ पढ़ुं से माँ जे पाठदर कर से माँ जे माँ को फोटो रखी से माँ जो मैंने माँ को फोटो रखी ना माँ नुहे सकल कहले कौन आसे खाली मनीष नुहे गछ लता पशु पक्षी जीव जंतु कीट पतंग देवता असुर सबू राक्षस पिशाच पर्यंत समस्त जे माँ होती सी होती माँ बुझिपाल ये गोटे केतरा कथा मु कहबी अच्छा माँ
फ्रांस रे जन्म हेले, प्यारिस सहर जन्म हेले हला भारत वर्ष कम पे आसिले से तो सेठी थांते श्री अरविंद को साक्षात करने पे आसते श्री अरविंद सहित तांकर संपर्क कौन गोटे इंग्राजी वाक्य मु कहूँ मन दे शुण विदाउट हिम आई एक्जिस्ट नॉट विदाउट मी ही इज ऑन मैनिफेस्ट मोड़िया कहदे वाक्यटी आउ थर कहूँ विदाउट हिम आई एक्जिस्ट नॉट तांको बिना मोर स्थिति नहीं आ मो बिना से प्रकाश हो पारिबे ना अप्रकाश्य विदाउट मी ही इज ऑन मैनिफेस्ट मो बिना से अप्रकाश्य जेहेतु मो बिना से प्रकाश हो पारती नहीं तेणु परम से निजे सुप्रीम श्री अरविंद निजको प्रकाश करेंगे माँ बिना प्रकाश हो पारनी तेणु माँ आसवा दरकार से माँ आसते पंडिचेरी पुणी ए श्री अरविंद जेहेतु प्रकाश हो पारे माँ को बिना मां स्थिति ना श्री अरविंद को बिना जदि श्री अरविंद नहांती मां स्थिति नहीं बुझी आ मां को बिना श्रीअरविंद प्रकाश हो पारे कॉइन रो दीटा पाख दीटा अलग अलग ना गोटे एका प्रकार कि कॉइन टा केतरा कॉइन रो दीटा पाख अलग अलग कि कॉइन टा हूँ गोटे से भाई माँ गोटे पटे श्रीअरविंद आ गोटे पटे मिसिले के कॉइन गोटे पटे धर माँ आ गोटे पटे श्री अरविंद कॉइन टा केतरा हम पाख केतरा हम आम कौन कहूँ दी जन बोली कहूँ ये हूँ भूल माँ श्रीअरविंद दी जन नुहति बुझेगा जे माँ को डाक से श्रीअरविंद भी पाइब जे श्रीअरविंद डाक से माँ को भी पाइब किंतु श्री अरविंद को लाभ करने सहज नुहे है माँ को जरिया श्री अरविंद को लाभ कर जे माँ को भल पाऊनी से श्रीअरविंद कदा पाइबनी बुझिपार तेणु एठी आमे देश विदेश ठहराऊचु भगवान तो देश विदेश ठहर ना क्या सृष्टि समुदाय पृथ्वीटा तांको निजर सृष्टि सी कहीं बाछे ए देश से देश तथापि माँ कौन कले माँ होती फ्रांस प्यारिस सहर माँ जन्म हेले तांकर बापा माँ ता पूर्व गोटे वर्ष आगुरी आसी था बापा किए जान मोरिस अल्फासा माँ किए माथिल्द इस्मालो मांकर जे माँ श्री मांकर जे माँ तांका ना कौन माथिल्द इस्मालो आओ माँ कर जेजेमा तांगना मीरा इस्मालो माँ कर भाई तांगना मात्यो बुझिपार माँ कर बापा से होती मोरिस अल्फासा एमान होती फारो राजवंश इजिप्ट रो फारो राजवंशी माँ राजवंशर लोक इतिहास पढ़ी इजिप्ट बोली गोटे देश अच्छी इजिप्ट मिसर कथा पढ़ो इजिप्ट कथा पढ़ो से अनेक राजवंश अच्छा फारो राजवंश बोली कथा अच्छी से फारो राजवंशर ये माने हो माँ माँ जे बापा मोरिस अल्फासा से जने बैंक मालिक टंकार अभाव नहीं प्रचुर टंका बुझी ये माँ फ्रांस प्यारिस सहर को बाछी जन्म ने बोली जन्म ना पूर्व बापा माँ को निर्देश है तमें फ्रांस प्यारिस सहर को चल स्वप्न रे निर्देश है तेणु ये कौन कले पलैले फ्रांस प्यारिस सहर अच्छा फ्रांस प्यारिस को कहीं बाछिले प्यारिस सहर हूँ उच्चतर मनर प्रतीक विकास संभव उच्चतर मन को आधार करी मनुष्यर मन विकास कर उच्चतर मनर से कार्यधारा हुए फ्रांस प्यारिस सहर से हायर माइंड काम उच्चतर मनर कार्यधारा हुए माँ तेणु से बाछी तेणु माँ बाछी सहर है प्यारिस सहर बापा माँ को निर्देश देले तापर से गलार गोटे वर्ष पर माँ श्री अरविंद कथा जो कहे ये माँ जीवन रहस्य कथा भल कि अनुध्यान कर माँ निजे
ତାଙ୍କର ବାପା ମାଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜନ୍ମ ନେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଲାଣି ତମେ ଯାଅ ଫ୍ରାନ୍ସର ପ୍ୟାରିସ ଗଲେ। ସିଏ ମୋରିସ ଆଲଫାସା ଏବଂ ମାଥିଲ୍ଡ ଇସମାଲୋନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ୟାରିସ ଗଲେ, ତାର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ମୀରା ଜନ୍ମ ହେଲେ। ମୀରା ନାଁଟା କିଏ ଦେଇ ଜାଣିଛ? ମା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେ ଜେଜେମା ମୀରା ଇସମାଲୋନ, ସିଏ ମୀରା ନାଁଟା ଦେଇଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ମୀରା ଭାରତୀୟ ନାଁ ନା ବିଦେଶୀ ନାଁ? ଭାରତୀୟ ନାଁ। ଆଚ୍ଛା, ଭାରତୀୟ ନାଁଟା କାହିଁକି ଏତେ ଦେଲେ? ତାର ବି କାରଣ ଅଛି। କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ମୀରା ଇସମାଲୋନ ଯିଏ, ମାନେ ଯେ ଶ୍ରୀମାଙ୍କର ଜେଜେମା, ସେ ଭାରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଏଇ ଛୁଆଟା ଦିନେ ପୃଥିବୀରେ ମହାନ ହବ। ରାଧା ଯେମିତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ, ରାଧାର ଯୋଉ ଚେତନା ଏ ଛୁଆଟି ଭିତରେ ସେଇ କଥାଟା ଅଛି। ଇଏ ପୃଥିବୀକୁ ଆଲୋକ ଦେଖେଇବ, ଏ କଥାଟା ଜାଣିପାରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଜେଜେମା। ତେଣୁ ତା ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ମୀରା। ନିଜେ ମୀରା, ନାତୁଣୀର ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ମୀରା। ବୁଝିପାରିଲ? ମୀରା ଇସମାଲୋନ ନାଁ ଦେଲେ ନାତୁଣୀକୁ ମୀରା ବୋଲି, ଯେହେତୁ ବାପା ମାଙ୍କର ଟାଇଟଲ ଥିଲା ଆଲଫାସା, ରଖା ହେଲା ଆଲଫାସା, ମୀରା ଆଲଫାସା। ବୁଝିହଉଛି? ଏଇ ଯୋଉ ମା, ମୁଁ କହିଲି ନା ପ୍ରଥମରୁ ଜନ୍ମରୁ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ। ଆଚ୍ଛା, ଯିଏ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ, ସକଳଙ୍କର ଜନନୀ, ଯେତେ ଦେବତା, ଯେତେ ଦେବୀ ବା ଯେତେ ଭଗବାନ କଥା ଆମେ ଜାଣୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଜନନୀ, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ଜନନୀ। ଥରେ ଛୁଆ ହେଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, କହିଲା ମୀରା ଚାଲ ଆଜି ଯିବା ସିନେମା ଦେଖି। କଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ? ସିନେମା। କହିଲା ମତେ କଣ ସିନେମା ତମେ ଦେଖେଇବ? ମୁଁ ତ ସବୁ ସମୟରେ ଦେଖୁଛି। ସତ କହିଲି ନା ମିଛ କହିଲି କୁହ? ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ରୀମା କହିଲେ ମୁଁ ସବୁ ସମୟରେ ସିନେମା ଦେଖୁ, ତମେ ସିନା ଏଇ ଚଳଚିତ୍ରକୁ ଦେଖେଇବ। ସିନେମାର ଅନ୍ୟ ନାଁ କଣ? ଚଳଚିତ୍ର। ଚଳନ୍ତା ଚିତ୍ର ଗୁଡାକ ତମେ ଦେଖେଇବ ନା, ଜୀବନ ଏଥିରେ ଅଛି କି? ଚିତ୍ର ଗୁଡାକରେ ଜୀବନ ଅଛି? ମୁଁ ବା ସବୁ ସମୟରେ ଜୀବନ୍ତ ଘଟଣା ଦେଖୁଛି, ତମେ ମତେ ନୂଆ ସିନେମା କଣ ଦେଖେଇବ? ଇଏ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଏ ରହସ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲାନି। ଇଏ ଯୋଉ ଜୀବନ୍ତ ଘଟଣାକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତା ମାନେ କଣ? ପୃଥିବୀର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ କୋଉଠି କଣ ଘଟୁଛି ସବୁ କଥା ସେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଛୁଆ ହେଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା। ଏଠି ସିନା ଛୁଆ ହେଇକି ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ କାହା ଭିତରେ କଣ ଘଟୁଛି ସବୁ କଥା ମା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଗମ୍ଭୀର, ନୀରବ। ନୀରବ ଭାଇ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ପୃଥିବୀର କୋଣ ଅନୁକୋଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣାକୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ପାଇଁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀର ସକଳ ଜୀବଜନ୍ତୁ, କୀଟପତଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସମସ୍ତଙ୍କର କଥାକୁ ସେ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନୀରବ ହେଇଛନ୍ତି, ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯିଏ ଯେତିକି ନୀରବ ରହିବ, ସେ ସେତିକି ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହବ। ଆଉ ନୀରବତା ଭିତରେ ଏଇ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ଶକ୍ତି କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୁଏ, ହୋ ହାଲା ଭିତରେ ହୁଏନି। ଯୋଉଠି ଯେତେ କୋଳାହଳ, ସେଠି ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ସେତେ ଅପସରି ଯିବ। ଯୋଉଠି ଯେତିକି ନୀରବ, ସେଠି ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ସେତିକି କ୍ରିୟାଶୀଳ ହବ। କଣ କରିବା ଦରକାର ଚିନ୍ତା କର ଏଥର, ହେଲା? ଯୋଉଠି ଯେତିକି ନୀରବ, ସେଠି ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ରହେ, ଶକ୍ତି ବି କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୁଏ। ଯୋଉଠି ଯେତେ କୋଳାହଳ, ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ସେଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଏ। ମା ନୀରବତାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କୋଳାହଳ କରନ୍ତିନି। ପୃଥିବୀର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯିଏ ମା, କଣ ନାଁ କହିଥିଲି? ମାଥିଲ୍ଡ ଇସମାଲୋନ। ମୀରାଙ୍କର ଯିଏ ମା, ସେ ହଉଛନ୍ତି ମାଥିଲ୍ଡ ଇସମାଲୋନ। ଛୁଆ 4 ବର୍ଷର ହେଲାଣି, କଥା କହୁନି। ମା କୁ ଛାନିଆ ଲାଗିବ ନା? ଆଜିକାଲି ଛୁଆ ମାନେ କେତେ ସ୍ମାର୍ଟ ରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। 2 ବର୍ଷ 2.5 ବର୍ଷ ଯୋଉ କଥା କହିବେ, ଯୋଉ ପ୍ରକାର କଥା, ଆମ ମନକୁ ପୁରା କିଣି ନଉଛନ୍ତି। 2 ବର୍ଷ 2.5 ବର୍ଷିଆ ଛୁଆ, ଇଏ 4 ବର୍ଷର ହେଲାଣି, କଥା କହୁନି, ସବୁବେଳେ ଗୁମ୍ ହେଇକି ବସୁଛି। ମା କୁ ଛାନିଆ ଲାଗିବନି? ମୋ ଛୁଆଟା ଆଉ କନ୍ଦି ହେଇଗଲା କି, ଜାଡି ହେଇଗଲା କି, କଥା କହିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ହରେଇଛି କି, କଣ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ଚୁପ୍ ହେଇକି ରହୁଛି? ଦିନେ ପଚାରିଦେଲେ, କଣ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଚୁପ୍ ହେଇକି ରହୁଛୁ କହନି? ସତେ ଏମିତି ଦୁନିଆର ସବୁ ଯୋଉଟା ଇଏ ମୁଣ୍ଡେଇଛି। ହଠାତ୍ ଏଇ ମୀରା କହିଲା, ହଁ
ମୋ ଦୁନିଆର ବୋଝକୁ ମୁଣ୍ଡେଇଛି। ଆରେ ଇଏ କଣ ହଠାତ୍ ଭାଷାରେ କହିଲାଣି, ମୂଳରୁ କହୁନଥିଲା, ହଠାତ୍ କଣ ଏ କଥା କହିଲାଣି? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବ ନା ଜଣେ। ତାଙ୍କ ମାକୁ ଚମତ୍କାର ଲାଗିଲା, କଣ ଇଏ ଛୁଆ ହଠାତ୍ ଏମିତି କହୁଛି, ଦିନେ କଥା କହୁନଥିଲା ହଠାତ୍ କହୁଛି, ପୁଣି କହୁଛି ଦୁନିଆର ସବୁ ବୋଝକୁ ସେ ମୁଣ୍ଡେଇଛି ବୋଲି। କଣ ଦୁନିଆର ବୋଝକୁ ସେ ମୁଣ୍ଡେଇଛି? ସେ ଯୋଉ କଥାଟା କହିଲେ ସତ କହିଲେ ନା ମିଛ କହିଥିଲେ? ସାରା ସଂସାର ବୋଝକୁ ମୁଣ୍ଡେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମା କଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି? ସେଟା ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। এইভাবে ভাবে মা আশ্চর্য হয়ে যাতে। 7 ବର୍ଷ বয়স পর্যন্ত সে পাঠ পড়ি না। ছুয়া মানে আমি আজকালি 3.5 ବର୍ଷ ହେଲା ବେଳକୁ যাও যাও ব্যাগ ধর, ওয়াটার বটল ধর, টিফিন ধর, यूनिफॉर्म পিন্ধ, চলো। 3 ବର୍ଷ 3.5 ବର୍ଷିଆ ଛୁଆ ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ମାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ 7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସ୍କୁଲ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଦିନେ ବଜାର ଯାଇଥିଲେ, ବୁଝିଗଲା। ଏ ଯୋଉ ବଜାର ଯାଇଥିଲେ, ବଜାରରେ କେତେ ଦୋକାନ, ଦୋକାନ ଆଗରେ ସବୁ ବୋର୍ଡ ମରା ହେଇଛି। ବୋର୍ଡର ନାଁ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦୋକାନରେ କଣ କଣ ଅଛି। ଭାଇଙ୍କୁ ଭାଇ ଏଇଟା କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଭାଇ ଟିକେ ଚୁଗୁଲେଇକିରି କଲା, ଗଦି 7 ବର୍ଷର ବୁଢୀ ହେଲୁଣି, ପାଠ ପଢୁନୁ, ଜାଣିବୁ କଣ? ଟିକେ ଚୁଗୁଲେଇକିରି କହିଦେଲେ, ଭାଇ ଥଟ୍ଟା କରିକି କହିଦେଲେ। ମୁଁ ଆଜି ପାଠ ପଢିନି ବୋଲି ମୋ ଭାଇ ମତେ ଥଟ୍ଟା କରିଦେଲା, କାଲିଠୁ ମୁଁ ପାଠ ପଢିବି, କାଲିଠୁ ମୁଁ ପାଠ ପଢିବି। ଆଉ ଏମିତି ଆରେ ପଢିଲେ ସବୁଥିରେ ବଢିଆ ଚମତ୍କାର ହବାର ପାଠ ପଢିଲେ। ମାଙ୍କର ବେଶୀ ପ୍ରିୟ ହଉଛି ଚିତ୍ର କରିବା, ପେଣ୍ଟିଂ କରିବା, ଆର୍ଟ କରିବା, ବୁଝିବେ ତ। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ରଶାଳାର ନାଁ ଲେଖେଇଥାନ୍ତି। ସେ ଚିତ୍ରଶାଳାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଜଣେ ମନିଟ୍ରେସ୍ ଥାଏ, ତାର ଆଉ କିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି। ମାଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାର କ୍ରିୟା, ବୟସ ସିନା କମ କିନ୍ତୁ ବଡ ଲୋକଙ୍କର ଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରୁଛନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧିମତ, ବିଚକ୍ଷଣ, କେତେ ଜଟିଳ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟା ମା ଚୁଟକିରେ ସମାଧାନ କରିଦଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଆସି ମାଗୁଛନ୍ତି ପରାମର୍ଶ। କିଛି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ହବ, ଆସି ମୀରାଙ୍କୁ କହିବି, ମୀରା ଏମିତି ହେଲା, କଣ କରାଯିବ? ମୀରା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବତେଇ ଦେ ବାଟ। ମୀରା ଯେହେତୁ କମ ବୟସରୁ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସମସ୍ତେ ତାଜୁବ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୀରାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାଁ ଥିଲା ସ୍ଫେନିକ୍ସ। ସ୍ଫେନିକ୍ସ ମାନେ ରହସ୍ୟମୟୀ ହେଲା। ମା ଅନେକ ରହସ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଥରେ ମୁଁ କେତେଟା ଉଦାହରଣ କହୁଛି। ସେ ଷ୍ଟୁଡିଓର ଚିତ୍ରଶାଳା ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ, ଯୋଉ ମନିଟ୍ରେସ୍ ସହିତ ମାଙ୍କର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ, ଶ୍ରୀ ମାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଯୁକ୍ତି ହେଲା। ସେ ମନିଟ୍ରେସ୍ ଧମକେଇଲା, ତମକୁ ଏଠି ମୁଁ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ କରିଦେବି, କାଲିଠୁ ତମେ ଆସିପାରିବନି। କଣ ମତେ ଧମକଉଛ? ଯୁକ୍ତି ହେଲା। ସେ ଧମକେଇଲା, ମୁଁ ତମକୁ ଆର୍ଟ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଦେବି, ତମେ ଏଠି ଶିଖିପାରିବନି, ଏଠିକି ଆସିପାରିବନି। ସିଏ ଆସିକି ମୀରାଙ୍କୁ କହିଲା, ମୀରା ଜାଣିଛ, ସେ ମନିଟ୍ରେସ୍ ନା ମତେ ଧମକ ଦେଇଛି, କହୁଛି ମୁଁ ତମକୁ ଏଠୁ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ କରିଦେବି। ସିଏ ତ ମନିଟ୍ରେସ୍, ସିଏ କଣ ମାଲିକ? ସିଏ କଣ ତମକୁ ଧମକଉଛି? ଠିକ ଅଛି ଚାଲ। ମୀରା ଆସିକି ମନିଟ୍ରେସ୍ କହିଲେ, କଣ ତମେ ତାଙ୍କୁ ଧମକଉଛ, ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ କରିଦବ, ଚିତ୍ର ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଦବ? କଣ ହେଇଗଲେଣି ତମେ? ନିଜକୁ କଣ ମନେ କରୁଛ? ବି କେୟାରଫୁଲ, ମତେ ତମେ କହିପାରିବନି, ବି କେୟାରଫୁଲ। ସେ ମନିଟ୍ରେସ୍ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଧମକେଇ ଦେଇଛି, ମୀରା କଣ କଲେ, ତା ହାତଟା ଖାଲି ଉଠେଇ ଦେଲେ। ହାତଟା ଖାଲି ଉଠେଇ ଦେଲେ। ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କେମିତି କଲେ ଜାଣିଛ ତ? ବାସ୍ ସେଇଭଳିଆ ଧରି ଉଠେଇ ଦେଲେ। ଏମିତି ରେଟରେ ଚିତ୍କାର କଲା ଯେ ସିଏ, ମାଲୋ ମାଲୋ, ମରିଗଲ ମରିଗଲ, ମତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଚିତ୍କାର। ସତେ ତା ହାଡ ଗୋଡ ଆଉ ଦେହରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଦିନେ କୌଣସି ପିଲାଙ୍କୁ ସେ ଧମକ ଦେଇନି, ବୁଝିହଉଛି। ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ହେଲା। ମା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାଉଛନ୍ତି ହେଲା। ମା ହଉଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଫ୍ରେଞ୍ଚ କୁଇନ୍। ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲା ଗୋଟେ ପାଚେରୀ ଉପରେ ବସି ଗୋଡକୁ ହଲେଇ ହଲେଇ ମାଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ କରୁଛି। କିଛି କହିଲେନି, ମା ଚାଲିଗଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସହ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ କିଛି କହିଲେନି। କିଛି ବାଟ ପଳେଇଗଲା ପରେ ଫେରିକି ଆଇଲେ, ଏଇ କଣ କହୁଥିଲୁ, ଧମକେଇ ଦେଲେ। ଆରେ ବା, ଗୋଟେ ଝିଅ ମତେ ଥ୍ରିଟେନ୍ ଦଉଛି, ଧମକ ଦଉଛି। ସେ ଆଉ ଟିକେ ଚୁଗୁଲି କଲା। ମା କଣ କଲେ, ସେ ଯୋଉ ଚୁଗୁଲି କରୁଥିଲା ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇକିରି ଧଇଲେ
से आंगुठी को धरिकी छाटिदेले बहुत उच्चा को जाई घूरी घूरी आसी तले पड़ला बुझी बुझी कोना देखा तार कौन अवस्था हेतु एत बड़ पिलाटा को माँ झीटा केमिति फोपाड़ा उपरकू उपरे से घूरी घूरी आसी तले कचेकी पड़छन बुझी बुझी तांकर अवस्था थिबो तो सेई दिन ठारू से पिला मीरा जदि को बाटरे जाउचंती से आ से बाटरे जाआंती पूरा भयभीत हो गला आ कमेंट करियो ये हूँ मीरा पावर है आमे सीना देखुचे ये हूँ मानुष रूप रे किंतु भितरे की शक्ति अच्छी जानते तो महेश्वरी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती ये महाकाली शक्ति प्रयोग करेगी पाने बुझी तापरे धीरे धीरे माँ जो 11 ରୁ 13 वर्ष बयस होती प्रतिदिन राति से स्वप्न देखती प्रतिदिन राति स्वप्न देखती कौन देखती स्वप्न रे अनेक साधु संत को देखती किंतु जन को सबुदिन देखुं है जन को जो सबुदिन देखुं मीरा मन में प्रश्न है ये किए मते कहीं स्वप्न रे देखा दौरान यांको सहित मोर कौन काम बोधे पृथ्वी रे यांको सहित मोर किसी कार्य करियार अछि जेहेतु सबुदिन देखा दौरान कौन बोली ना दे गोटे डाकिबी से डाकिले कृष्ण बोली है से निजे कौन होते मीरा मीरा हूँ राधा तेणु बर्तमान तांको ना देले से कृष्ण कृष्ण नाम अभिहित कले यही 11 ରୁ 13 वर्ष पूरा कंटिन्यू प्रतिदिन राति देखिले आउ जो अनेक साधु संत को देखुले भीतर केते जन को सी ए संसार भीतर देखी भेटी मुझे स्वप्न देखी ये कौन बजार बुलूँ साक्षात कले किसी परामर्श नेले अनेक साधु संत को जो स्वप्न जो देखती परामर्श मान वर्तमान जहाँ को सबुदिन देखुं विषय माँ का गवेषणा आरंभ है किए कहीं मत देखा सहित मोर की काम संसार रे खोजा चलती है माँ का धीरे धीरे बय वृद्धि है विवाह भी है स्वामी ना हूँ पॉल रिचार्ड पंडिचेरी को आसी था पंडिचेरी सहर फरासी मान अधीन था भारत ना भारत सरकार अधीन ना तेणु श्री अरविंद को निर्देश गो टू पंडिचेरी श्री पंडिचेरी कारण ब्रिटिश ना पंडिचेरी आनीपर फरासी सरकार अधीन पंडिचेरी तेणु श्री अरविंद को निर्देश गो टू पंडिचेरी जाइए पंडिचेरी से समय श्रीमांकर जो स्वामी पॉल रिचार्ड जानिले जे एठी जने आईसीएस जोगी आछंदी आईसीएस माने आईसीएस पाठ पढ़ी उच्च शिक्षित किंतु जोगी मॉडर्न जोगी किए देखा से जोगी कौन जोग साधना कर जोगर धारा कौन जे साक्षात करवा यह भावी से गले साक्षात कले जो साक्षात कले भारी प्राक्टिकल दिग गुड़िक कथार उत्तर देले थियोरी कथा जमा कहूना श्रीरेन्द्र ये जोगी ठीक जोगी तार प्रत्येक कथा मो हृदय को छुई पॉल रिचार्ड यहाँ अनुभव कले तापर मीरा को खबर देले मु जड़े जोगी को भेटी थी से पूरा मॉडर्न जोगी उच्च शिक्षित जोगी भारी प्राक्टिकल धारार कथा कहते को तथ्य नुहे कि पुराण कथा नुहे कि अतीत कथा नुहे वर्तमान जुगोपयोगी से करुचंती तेणु जड़े घरे रही प्राक्टिकल लाइफ रे केमती जोग करियो से कथा बतौचंती कथा मोर बहुत पसंद आला अच्छा माँ सेठू गोटे नक्शा आंकिले श्रीरंग सिंबल देखी तो बास से माँ आंकिले से नक्शार जो दीटा त्रिभुज अच्छी मझे गोटे वर्ग क्षेत्र अच्छी जलराशि अच्छी पद्मटी अच्छी आंकिकी स्वामी को देले कहले एटा को नहीं देखाओ
देखिया से कौन आंसर दौरान जदि ये आंसर ठीक दे पारे ताल मु जो कृष्ण को खोजुची ये से कृष्ण कृष्ण को खोजा चली बुझिपाल तापरे जो स्वामी माँ ये जो नक्साटी को अंका देले श्रीअरविंद को से नक्साटा को देखते अरे माँ ताले आसी सारे पृथ्वी को ताले स्पिरिचुअल रिवल्यूशन अर्थात आध्यात्म विप्लव को आउ किए रोकी पारे ना बुझेगा तेणु आध्यात्म विप्लव एणिकी निर्द्वंद चलो कौन सी प्रतिबंधक आ देखा दब नहीं एक जानदेले तापर उत्तर लिखिले ऊर्धाभिमुखी त्रिभुज है जीवन तीन टा बाहु ना नहीं तीन बाहु द्वारा आबद्ध ज्यामितिक चित्र को त्रिभुज कह जाए तीन टा बाहु गोटे बाहु सत गोटे चित आ गोटे आनंद एटा निम्नाभिमुखी त्रिभुज ऊर्धाभिमुखी त्रिभुज गोटे बाहु जीवन आ गोटे आलोक आ गोटे प्रेम दीटा त्रिभुज मन है ऊर्धाभिमुखी त्रिभुज है जीवन आलोक प्रेम तीन टा बाहु निम्नाभिमुखी त्रिभुज तीन टा बाहु है सत चित और आनंद दीटा कत मिसी मझे गोटे चारिकोणिया वर्ग क्षेत्र तैयारी समता ता भर जलराशि देखुच बहुलता भिन्न भिन्न समय भिन्न भिन्न कार्य सृष्टि छतर सर्जन है ध्वंस पाई तेना भिन्न भिन्न बहुलता देखा ता भितर जो पद्म सी है भगवान प्रतीक ये उत्तर टी पाइले अरे मो कृष्ण ताले पंडिचेरी अछंती कौन सी प्रकार मो कृष्ण को साक्षात करी कृष्ण को साक्षात करने पूरा व्याकुल व्याकुल पागल भाया मार्च मसरे 1914 मसीहा मार्च मसर आरंभ 3 तारिख पर आरंभ होगला पंडिचेरी अभिमुखे यात्रार योजना बाहर ले गोटे जहाज जार ना हूँ कागामारू जापानी जहाज कौन नाटा कागामारू ये कागामारू नामक जहाज रे माँ आसिले जो माने जल यात्रा करती जहाज रे यात्रा करती सांगरे कंपास कंपास कौन जान तो तुम ज्योमेट्री बॉक्स कंपास नुहे तो से कंपास बुझदबनी कंपास है दिग निर्णय जंत्र ए दिग निर्णय जंत्र को धरिकी आसती कुआडे दिग समुद्र तो पूरा विस्तार देखा जाऊनी दिग किसी तेरे कंपास रे जानी हम को दिग को जाऊच बुझेगा तेरे प्रत्येक जलयात्री को सांगरे कंपास नवा पड़े माँ कंपास आना आसिया पूर्व से जो घरे रोते से घरे जो जिनस पत्र सब व्यवहार करुले ये समस्त माँ प्रार्थना कर समस्त खट पाई चेयर पाई बाल्टी पाई डंकी पाई चूल्हा पाई सोफा सेट पाई आलमीरा पाई है जहाँ जहाँ जिनस से व्यवहार कर समस्ते जेहेतु सहयोग कर प्रति नम्र होगापाई से प्रार्थना कर मुझे पंडिचेरी जाऊँगी आउ थे हुए तो मु फेरी न पारे से रही जाई पारे ये घर तो पुणी आउ जड़े कहीं तेणु जी सी जमी वस्तु गुड़िक प्रति नम्र व्यवहार करती प्रभु से प्रति प्रार्थना से जनइले कहीं वस्तु मैंने बहुत साहाय्य कर से कृतज्ञता प्रकाश कर जो कृतज्ञतापूर्ण भाव से जहाँ जहाँ सब लिखुंट दैनलिपि ताको आम ध्यान प्रार्थना पढ़ुँ गोटे ध्यान प्रार्थना बोले गोटे बही अच्छी देखिच ना सेटा कौन माँ दैनलिपि डेली डायरी से को प्रकार प्रार्थना करती भगवान को सेटा से नोट करते डायरी लिखुले आमे से प्रकार प्रार्थना करिया दरकार ध्यान प्रार्थना रे को भाव से प्रार्थना कर पढ़िले आम भीतर से भाव को संचार करवा तेणु ध्यान प्रार्थना सहित पढ़ा जाए तापरे जहाज चली जो लोक को देखुं प्रार्थना जहाँ को चिन्ह प्रार्थना जहाँ लोक प्रार्थना जलचर जीव मान प्रार्थना जहाँ को तो मोटामोटी देखुं समस्त प्रार्थना मंगल प्रार्थना
এইଭଳି କୃତଜ୍ଞତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ବାହାରିଥାଏ। ତାପରେ ବାହାରିଲେ, ଜାହାଜ ଆସିକି ଲାଗିଲା ବୌଦ୍ଧ ତୀର୍ଥ କଲମ୍ବୋ। ବୁଝିହେଉଛି? କଲମ୍ବୋରେ ଅନେକ ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯିଏ ଜେଜେମା ମୀରା ଇସମାଲ, ସିଏ ଅତୀତରେ ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବୌଦ୍ଧ ତୀର୍ଥ କଲମ୍ବୋରେ ଥିଲେ। ଅନେକ ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀକୁ ସେ ଜାଣନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଜେଜେମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭାରି ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ। ମାଙ୍କୁ ସେ ଜଣେ ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର କଥା କହିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ବି କରିଥିଲେ। ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜାଣେ, ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ନାତୁଣୀ ମୀରା ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ। ତେଣୁ ସେ ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ ମୀରା ଯେତେବେଳେ ଜାହାଜରୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ, ସେ ଜାହାଜ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପାଛୋଟିକି ନେଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆପ୍ୟାୟିତ କଲେ। ଅତିଥି ମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଏ ସେମିତି ଆତିଥ୍ୟ ଦେଲେ। କୌଣସି ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର ନିୟମ ନାହିଁ କୌଣସି ନାରୀକୁ ଆତିଥ୍ୟ ଦେବା, ତାଙ୍କ ନୀତି ଭିତରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଏ ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ ଶ୍ରୀମାଙ୍କୁ ଆତିଥ୍ୟ ଦେଲେ, ଗୋଟେ ଦିନ ରହିଲେ। ତା ପରଦିନ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ଆସିବେ, ଟ୍ରେନ ଯୋଗେ ଆସିବେ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଖେଇବାକୁ ପଡିବ। ତାର କାରଣ, କଲମ୍ବୋରେ ମହାମାରୀ ବ୍ୟାପିଛି। ତେଣୁ ମହାମାରୀ ଯେହେତୁ ବ୍ୟାପିଛି, ଡକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଖେଇବେ ଯେ ଆଙ୍କର ମହାମାରୀ ଆଫେକ୍ଟେଡ ଇଏ ନୁହନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଯଦି ଡାକ୍ତର ଦେଖେଇ ଦେଲେ ମହାମାରୀ ବୋଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଇଦେଲେ, ସିଏ ଆଉ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ବି ମା ସେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଦିନ ରହିଲେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଥିଲେ, ଗୋଟେ ଦିନରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯୋଗିକ ପାୱାରରେ ରିକଭର କରିପାରିଥିଲେ, ମାନେ ଦୂର କରିପାରିଥିଲେ, ସୁସ୍ଥ ନିଜକୁ କରିପାରିଥିଲେ। ଡାକ୍ତର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଟ୍ରେନରେ ଆଲାଉ କଲେନି। କଣ କରିବେ, କଣ ବୌଦ୍ଧ ତୀର୍ଥ କଲମ୍ବୋରେ ରହିବେ ସେ? ସେଥିପାଇଁ କଣ ଆସିଛନ୍ତି ଜାହାଜରେ? ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ପୁଣି ଯୋଉ ଜାହାଜ ଯାଇଥିଲା ସେଇ ଜାହାଜ ସେ କୁଳେ ସେ ରାମେଶ୍ୱରମ ଆସିବ। ପୁଣି ସେଇ ଜାହାଜରେ ବସିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଜାହାଜରେ ବସୁଛନ୍ତି କାଗାମର ନାମକ ଜାହାଜଟି, ସେ ଜାହାଜରେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଚୁମ୍ବକ ଯେମିତି ଲୁହାକୁ ଟାଣେ, ଏ ଜାହାଜକୁ ସେମିତି କିଏ ଗୋଟେ ଟାଣି ଟାଣିକା ନଉଛି, ଆକର୍ଷଣ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଜାହାଜକୁ ଯୋଉ ଆକର୍ଷଣ, ଜାହାଜରେ ଯୋଉ ଆକର୍ଷଣଟା ଅନୁଭବ ହଉଛି, ମା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହଉଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଫୋର୍ସ। ବୁଝିଗଲା? ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଜାଣି ସାରିଲେଣି ମା ଆସୁଛନ୍ତି। ରାମେଶ୍ୱରରେ ଓହ୍ଲେଇଲେ। ଯେତେ ଯେତେ ରାମେଶ୍ୱରମ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଆକର୍ଷଣ ସେତେ ତୀବ୍ର ହଉଛି। ରାମେଶ୍ୱର ଓହ୍ଲେଇଲା ପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିଚେରୀ ସହରରୁ ଜଳଯାତ୍ରା ଆସୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ନୀଳ ରଶ୍ମି 10 ମାଇଲ ମାନେ 18 କିଲୋମିଟର ଗୋଟେ ନୀଳ ଆଲୋକରେ ସମୁଦ୍ର ବକ୍ଷକୁ ଆଲୋକିତ କରିଛି। ଏଇ ଯୋଉ ନୀଳ ଆଲୋକଟି କାହାର? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ସମୁଦ୍ର ବକ୍ଷରେ ପଡିଛି। ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ଆଉ ହଡବଡ ହବାକୁ ପଡିଲାନି, ଆଉ ଆକର୍ଷଣ ବି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଫୋର୍ସ କେମିତି ମାଙ୍କୁ ୱେଲକମ କରୁଛି ଟିକେ ଦେଖ। ଆସିଲେ, ରାମେଶ୍ୱର ଓହ୍ଲେଇଲେ, ଟ୍ରେନ ଯୋଗେ ଆସି ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ସକାଳ 7:30ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ହେଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଠି କୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ପଣ୍ଡିଚେରୀ ସହରରେ କୁଆଡେ ଖୋଜିବେ? ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଏଠି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କୋଉଠି ରହନ୍ତି? ସେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ ଛାଡିକି ଦେଖିଲା, ଏଇଠି ରହନ୍ତି, ଏଇ ଘରଟାରେ। ବାସ୍ ଏତିକିରେ ସିଏ ତା ଜୀବନର ଏଣ୍ଟାର ଦାୟିତ୍ୱ, ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧନାଗତ ଦାୟିତ୍ୱ ମା ନେଇଗଲେ। କୃତଜ୍ଞ ମା କେମିତି କୃତଜ୍ଞ ହଉଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖିବା ଦରକାର ହେଲା। ଦେଖେଇ ଦେଇଥିଲେ ବାସ୍। ତାପରେ ମା ଗଲେ, ନିଜକୁ ଯେହେତୁ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ। ଅପରାହ୍ନରେ 3:30 ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଘରଟା ତ ଦେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଜଣେ, ତେଣୁ ସେଇ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ଶ୍ରୀ ଜାଣି ସାରିଲେଣି ମୀରା ଆସୁଛନ୍ତି, ମା ଆସୁଛନ୍ତି ମତେ ଦେଖା କରିବେ ବୋଲି, ସାକ୍ଷାତ କରିବେ ବୋଲି। ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ ରହୁଥିଲେ ସିଏ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ, ମା ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ ତଳ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଚାହିଁଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ, ମା ଚାହିଁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। 45 ମିନିଟ୍ସ
नीरव निस्तब्धतार एक वातावरण तैयारी होगा माँ चाहिए श्री अरविंद भी चाहिए निर्निमेष नयन कहीं आखि पिंचा मारू ना ये जो गभीर आदान प्रदान चेतनागत भाव में होउची ता भीतर कौन होउची श्री अरविंद अनेइछन्ति माँ को माँ अनेइछन्ति श्री अरविंद को कहला कॉइन दीटा पाख किंतु कॉइन टा गोटे माँ सेमती एक चेतना एक व्यक्ति तो ये जो माँ 45 मिनट का स्तब्ध हो सारा पर नीरव निस्तब्ध हो सारा पर गोटे आध्यात्मिक अनुभूति अर्जन कर सारा पर इंडियन कल्चर को अडॉप्ट करने गले भारतीय संस्कृति का आदरी नेले मुंडे ओढ़ना दे आंठू मारी जमी नारी माने प्रणाम करती भारतीय नारी ठीक से भली प्रणाम कले श्री अरविंद तापरे से पाछोट नहीं आश्रम रहिले श्री अरविंद कथा सब बुझिले आश्रम रे गोटे वर्ष काल रहिला परे ता पर वर्ष 1915 गोटे वर्ष कंप्लीट हेनी फेब्रुआरी 21 रे माँ का जन्मदिन पड़ला श्री अरविंद आश्रम से पालन करेले 16 तारीख दिन ताकर स्वामी तो सांगर जाइतिले हला जेतु रिप्रेजेंटेटिव फरासी रिप्रेजेंटेटिव बर्तमान युद्धर प्रथम विश्व युद्धर घोषणा तेन प्रत्येक को फेरिया को पड़ो निज देश को जमीती ये बर्तमान युद्ध है जो भारतीय पिला सब बाहर कंट्री थे फेरे देले ना जाओ जाओ आम सरकार गाड़ी फाड़ी करूँ फ्लाइट करूँ को प्रकार व्यवस्था करूँ नहीं आसिले रूसिया यूक्रेन युद्ध जो है तेणु आमर जो पिला सब पाठ पढ़ुते बाहर जाइए आने व्यवस्था कराला से विदेश जो पिला युद्ध घोषणा हेले निज देश को फेरिया कह जाए से फेरिया को पड़ला है तापरे किंतु श्री अरविंद सानिध्य जेहेतु आसी माँ किंतु चाहूना आश्रम छाड़ी जावाई हेले श्री अरविंद के कहना मीरा तुम रही जाओ बोली माँ चाहूना जावाई केवल अपेक्षा कर श्री अरविंद टे इशारा देदेवे जे मीरा तुम रही जाओ ताले ये मीरा आसबे रही किंतु अनौंट विदाय ना माँ अनेक श्री काले केत इशारा दे कि मीरा रही जा किंतु किसी कहना जब किसी कहना तेणु बाध्य कि मीरा यात्रा कले किंतु श्री अरविंद जेतु अर्थाभाव थिला पंडिचेरी आसला परे जो लेखा सब लिखुले प्रकाश हो पार ना चिठी पत्र देवाई पैसा नहीं माँ किंतु से दायित्व नेले 4 वर्ष काल आसिक जापान ले रहिले श्री अरविंद अधूरा कार्य को से पूर्ण कले समस्त प्रकार सहयोग कले श्री अरविंद कार्य 1920 एप्रिल 24 तारिख रे माँ पुणी आउ थे आसिले हला ए जापान ले थिया भितरे अद्भुत अद्भुत अनुभूति सब जो 4 वर्ष काल जापान ले रहिले से जापान बगीचा गोटे थिला बुझला से बगीचार मझिरे गोटे चेरी गछ अच्छी माँ जो बगीचा को जाती कोबी माने माँ को कहती माँ आम उपयुक्त हेलुणी तुम सेबार लगे से कोबीटी को माँ काटे फूल माने माँ काड़ को ढली जीवे माँ का सेबार आसवे बोली से फूलटी को माँ छिड़ेबे सब फूल छिड़ेबे आउ चेरी गछ जो मझिरे रही माँ से चेरी गछ सहित पूरा एकाकार हो जाती बुझला ये जो एकाकार हो जाती माँ कर शिरा प्रशिरा सहित चेरी गछर धमनी एक ही जाए तेणु चेरी गछ और माँ कर धमनी एक ही जाए चेरी गछ माँ को कहला माँ मु बसंत रोगर औषधि से समय जापान ले बसंत रोग माती थाए
ଯାହାକୁ ସେ ବସନ୍ତ ରୋଗ ହଉଛି, ଦେହ ହାତ ସବୁ କଣା ହେଇଯାଉଛି, ଲୋକଟା ମରି ଯାଉଛି। ତାର କୌଣସି ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ ବାହାର ନେଇ ବା ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ, ମରିବାଟା ନିଶ୍ଚିତ ହଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଚେରି ଗଛ ମାଙ୍କୁ କହିଲା ମୁଁ ବସନ୍ତ ରୋଗର ଔଷଧି, ମା ସେଠୁ ସେଇ ଚେରି ଗଛର ପତ୍ର, ଛେଲି, ଫୁଲ, ଫଳ ଆକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ବଟିକା ବନେଇଲେ, ଟାବଲେଟ, ଗୁଲି ଗୁଲି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, ଭଲ ହେଇଗଲା। ଯାହାକୁ ନ ହେଇଛି ସିଏ ବି ଖାଇଲା, ତାକୁ ହେଲା ନାହିଁ ବସନ୍ତ ରୋଗ। କେତେ ବଡ ଉପକାରଟେ ଚେରି ଗଛ କଲା ଜନସମାଜ ପାଇଁ, କାହା ମାଧ୍ୟମରେ? ମାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ସିଏ ଯେ ଜନସମାଜର କଲ୍ୟାଣରେ ଆସିପାରିବ, ତା ସାର୍ଥକତା ତା ଭାବରେ ରହିବ, ଏ କଥାଟା ମା ବୁଝିପାରିଲେ, ତେଣୁ ତାକୁ ପ୍ରପରଲି ବ୍ୟବହାର କଲେ। ସେଇ ଜାପାନରେ ଥିଲାବେଳେ ଥରେ ଗୋଟେ ଅଗ୍ନିସତ୍ତା, ଜାପାନ ସବୁ କାଗଜ ଘର, ସେ ଅଗ୍ନିସତ୍ତା କଣ କରିଛି, ଘର ସବୁ ପୋଡି ପୋଡିକା ଆସୁଛି। ମା ଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡା ହେଇଗଲା, କଣ ଏତେ ଦୁଷ୍ଟାମି କାହିଁ କରୁଛୁ? ସେ କହିଲା ମୁଁ ପୋଡିବାର ଅଧିକାର ନେଇକି ଆସିଛି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ପୋଡିବି। କହିଲା ହଉ, କଣ ମୋ ଘରେ ପୋଡିବୁ? ଆଉ କିଛି କହିଲାନି, ମାଙ୍କ ଘରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ତା ପର ଘରକୁ ପୋଡିଲା। ପୋଡି ସାରିବା ପରେ ଆସିକି ସରେଣ୍ଡର କଲା ମାଙ୍କ ପାଖରେ। ମୁଁ କେତେ ବଡ ନିର୍ବୋଧ, ମୁଁ କହୁଛି ନା ମୁଁ ପୋଡିବାର ଅଧିକାର ନେଇକି ଆସିଛି, ଭୁଲ କରିଦେଇଛି, ମା ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, କ୍ଷମା କରିଦିଅ। କିନ୍ତୁ ମା ତ ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ମା, କ୍ଷମା ବି କରିଦେଲେ। ତାପରଠୁ ଅଗ୍ନିସତ୍ତା କହିଲା ମୁଁ ଆଉ କେବେ ଏମିତି ପୋଡିବିନି। ତାପରଠୁ ଆଉ ଘର କାହାର ପୋଡିନି ସେ ଅଗ୍ନିସତ୍ତା। ସେଇ ଜାପାନରେ ଥିଲାବେଳେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲୁ ରୋଗ ବୋଲି ଗୋଟେ ରୋଗଟେ ବାହାରିଲା। ଯୋଉ ଫ୍ଲୁ ରୋଗଟି ବାହାରିଲା, ସେ ଫ୍ଲୁ ରୋଗରେ ଯିଏ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲା ସେ ମଲା। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବେ ପଡିକି ମରିଯିବେ। ମଶା ମାଛି ମାନେ ଯେମିତି ରାସ୍ତାରେ ପଡିକି ମରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ସବୁ ଖାଲି ଲୋକ ଗୁଡାକ ମରି ପଡୁଛନ୍ତି। ମାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଡେଇଁକି ଆସିବାକୁ ପଡିଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଶବ ଗୁଡାକୁ ଡେଇଁକି ଆସିଲେ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ବାତାବରଣରେ ଏମିତି ଜୀବାଣୁ ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିଲେ, ମାଙ୍କୁ ସେ ଫ୍ଲୁ ରୋଗ ହେଲା। ମା ଦେଖିଲେ, ମା ଟିକେ ଗଭୀର ସ୍ତରକୁ ଗଲେ, ଯୋଗ ଦ୍ଵାରା ନିଜ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଛିର୍ଣ୍ଣମସ୍ତା ସତ୍ତା। ଛିର୍ଣ୍ଣମସ୍ତା ସତ୍ତା କଣ ବୁଝଛ? ଗୋଟେ ମଣିଷର ଫାଳେ ମୁଣ୍ଡ ଥିବ, ଆଉ ଫାଳେ ନଥିବ। ନାକ ପାଖରୁ ଏ ଫାଳଟା ନାହିଁ, ଏ ଫାଳଟା ଥିବ। କେମିତି ଦେଖାଯିବ କୁହ? ଦେଖିଲେ ଡରିବ ନା ପ୍ରେମ ସେ ଆଦର ନବ କୁହ? ଭୟ କରିବ? ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଛିର୍ଣ୍ଣମସ୍ତା ସତ୍ତା, ସିଏ ହଉଛି ଫ୍ଲୁ। ସିଏ ହିଁ ଫ୍ଲୁ କରାଉଛି, ତାର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଦେଖଉଛି। ସେ ମାଙ୍କ ସିଧା ଜମ୍ପ କଲା। ମା ଶୋଇଛନ୍ତି, ଯୋଗ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସିଧା ମାଙ୍କ ଛାତି ଉପରେ ବସି ପଡିଲା। ମାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କଲା। ମା ଯୋଗ ଦ୍ଵାରା ତ ତାକୁ ବଶୀଭୂତ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ଖାଲି ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ସତ୍ତା ପାଇଁ ଯୋଗ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ନା। ତାହେଲେ ମଣିଷ ଗୁଡା କଣ କରିବେ? ମଣିଷ କଣ ସମସ୍ତେ ଯୋଗ ଦ୍ଵାରା ଏ ବିରୋଧ ଶକ୍ତିକୁ ବଶୀଭୂତ କରିବେ? ପାରିବେନି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଶକ୍ତ ଝଟକା ଦେଲେ, ସେ ଏକାଥରେ ସେ କବାଟ ପାର ଫୋପାଡ଼ି ପଡିଲା। ସେଠୁ ଜାଣିଲା, ଆରେ ଆରେ ଇଏ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲା ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି କେତେ। ଭୁଲ ଆଉ ସେ ଫ୍ଲୁ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିନି। ମା ନିଜର ଯୋଗ ଶକ୍ତିରେ ତାକୁ ରିକଭର କଲେ। ଆଉ ସେଠି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଉ ଫ୍ଲୁ ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ସତ୍ତା କୁଆଡେ ଛାଡିକି ପଳେଇଲା। ମାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରଭାବ, ମାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରହାର, ସେ ପ୍ରହାରରେ ସେ ଜାଣିପାରିଲା ସେ ସତ୍ତା ଯେ ଇଏ କେତେ ପାୱାରଫୁଲ। ତେଣୁ ଆଉ ସେ ସତ୍ତା ଆସିଲାନି। ତାପରେ ଯାହା ହଉ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜାପାନରେ 4 ବର୍ଷ କାଳ କଟେଇଛନ୍ତି। ଆହୁରି ବହୁତ କଥା ଜାପାନୀ କଥା ଅଛି, କହିଲେ ସମୟ ହବନି। 1920 ଏପ୍ରିଲ 24ରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଥାନ୍ତି ମିସ୍ ହଡସନ ଓରଫ ଦତ୍ତା, ତାଙ୍କର ଆଡପ୍ଟେଡ ଚାଇଲ୍ଡ। ଦତ୍ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇଥର ଆସିବା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଛି। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଦ ଆନିଭର୍ସରୀ ଅଫ ମାଇ ରିଟର୍ନ ଟୁ ପଣ୍ଡିଚେରୀ।
It's a tangible sign of a sure victory over the adverse forces. ମୁଁ ଆଉଥରେ ମେସେଜଟି କହୁଛି। ମା କହିଲେ the anniversary of my return to Pondicherry, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ଏ ପଣ୍ଡିଚେରୀକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନର ବାର୍ଷିକରେ କଣ ସୂଚନା ରଖିଛି? is a tangible sign of a sure victory over the adverse forces, ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟର ଏକ ଅମ୍ଳାନ ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ এই দিবস বা বার্ষিক প্রত্যাবর্তন বার্ষিক সূচনা রখিছি। অম্লান চিহ্ন বিরোধী শক্তি উপরে পূর্ণ বিজয় ইয়ে কে মৌଳିବନି, এটা নিশ্চিত অমরাক্ষরে রহিলা ভଳିଆ ରହିବ, লিভিবନି ଏ ଅକ୍ଷର। ତେଣୁ ମାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆଗମନୀ ଏପ୍ରିଲ 24, ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଦ ଡେ ଅଫ ଭିକ୍ଟ୍ରି, ବିଜୟର ଦିବସ ବୋଲି ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ପରେ ସେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ କଥା। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଭି ପୁରାଣୀ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ମାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ଗୁଜରାଟରୁ ଆସିଲେ, ସେ ସାଧକ ନାଁ ହେଉଛି ଚମ୍ପକଲାଲ। ମାଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ଜାଣିଥିଲେ ସ୍ୱୟଂ ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶ୍ରମରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ। କେମିତି ସେ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ମାଙ୍କ ଜରିଆରେ ସେ ଅନୁମୋଦନ ହେଲା। ମାଙ୍କର ସେବା କରିବା ସହିତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସେବା କରିବାର ଅନୁମୋଦନ ହେଲା। 1923ରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କଥା ମା କହିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। କହିଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ କରିଥିଲି, ମୋ ସହିତ ଆହୁରି ଅନେକ ଦେବାଦେବୀ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। କାରଣ ଆଶ୍ରମ ସାଧକ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ମା ବି ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସାମୂହିକ ଧ୍ୟାନ ଭିତରେ ମା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଖାଲି ସାଧକ ସାଧିକା ମାନେ ନାହାନ୍ତି, ଅନେକ ଦେବାଦେବୀ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କ ଧ୍ୟାନରେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଅନେକ ଦେବାଦେବୀ ମାଙ୍କ ଧ୍ୟାନରେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି, ତା ଭିତରୁ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ମା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ, ତମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ମାନବ ସ୍ତରରେ ରହି କ୍ରିୟା କରିବାକୁ ଚାହ କି? ମନା କଲେ, କାରଣ ଦେବତା ହେଇଛୁ ମାନବ ହେଲା। ହେଲେନି, ଜଣେ ରାଜି ହେଲେ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ବୁଝିଗଲା? ଜଣେ ରାଜି ହେଲେ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। କାରଣ ମା ଲେଖିଛନ୍ତି ଇଭେନ୍ କୃଷ୍ଣ ଇଜ ଅଲସୋ ମାଇ ସନ୍। ମା କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଇଭେନ୍ କୃଷ୍ଣ ଇଜ ଅଲସୋ ମାଇ ସନ୍। ଏପରିକି କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ମୋର ପିଲା। ଯେହେତୁ ମୋ ପିଲା ମୋ କଥା ବୁଝିପାରିଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ଉତ୍ସାହୀ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ମୋ କଥାକୁ ବୁଝିପାରିଲା, ତେଣୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏ କଥା ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହିଲେ। ତାପରେ 1926 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 24 ତାରିଖ, ଏଇ ନଭେମ୍ବରର ଆରମ୍ଭରୁ ସେ ବର୍ଷର ନୂଆ ନୂଆ ଆନନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ମା ସଞ୍ଚାର କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ନୂତନତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ସେଇ ଦିନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ତେଣୁ ମା କଣ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଧ୍ୟାନ ହୁଏ ତା ପୂର୍ବରୁ ରେଶମୀ କନାରେ 3ଟା ଡ୍ରାଗନ ର ଛବି ଆଙ୍କି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉଟାରେ କି ଜଣକର ଲାଞ୍ଜ ଆଉ ଜଣକର ମୁହଁ ଗିଳୁଛି। ଏଇଭଳି ଛନ୍ଦା ଛନ୍ଦି, ଇଏ ତାକୁ ଗିଳୁଛି, ସିଏ ତାକୁ ଗିଳୁଛି, ସିଏ ତାକୁ ଗିଳୁଛି, ଲାଞ୍ଜକୁ ଗିଳୁଛି, ଆଉ ଜଣେ ସେ ମୁହଁଟା ତାର ଲାଞ୍ଜକୁ ଗିଳୁଛି, ୟା ଲାଞ୍ଜ ତାକୁ ମୁହଁ, ଏମିତି ବାହାର ଚାଲିଛି। 3ଟା ଯାକ ଛନ୍ଦା ଛନ୍ଦି ହେଇକି ରିଙ୍ଗ ଭଳିଆ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ବୁଝିଗଲା? ତାପରେ ସେ କପଡାଟା ଲଗା ହେଇଛି। ମା ସାଧକ ମାନଙ୍କୁ ଖବର ଦେଲେ, ଇମିଡିଏଟ ଆସ। 24 ଜଣ ସାଧକ ସେ ସମୟରେ ଥାନ୍ତି। 10 ମିନିଟ ଭିତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ମା ଆଜି ହଠାତ୍ ଆମକୁ କାହିଁକି ଡକେଇଲେ, କଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? କିଛି ଆଉ କେହି କହୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଯୋଉ ଘରେ ଧ୍ୟାନ ହୁଏ ସେ କବାଟଟିକୁ ଟିକେ ଖୋଲିଲେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଗଲେ, ମା ବି ଗଲେ, ସାଧକ ମାନେ ଥାନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଲେ, ସମ୍ବେତ ଧ୍ୟାନ ହେଲା।
45 मिनिट काल ध्यान है अपूर्व आनंद समस्त उपलब्धि कले कहारी मोर भाषा बाहरुनी पूरा स्तब्ध ही ध्यान सरिया परे माँ पचारे माँ आज कौन इतने आनंद गोटे अद्भुत अनुभूति आज कौन आज दिवस महत्व माँ किसी कहूना केवल एति कहते पछक देख क्वाइट पाठितुंड आरंभ है हाँ या मुझे सारदे व्यस्त हो तुम आ शुणवार आग्रह ना देखिली मुझे सारदेवी अल्प समय बस मुझे सारदेवी शुणिया मुड रही मुझे कंटिन्यू करनेबी तुम तो खुजबुज हेलनी आ कौन कह हाँ ठीक अच्छे तेरे माँ कौन कले ये जो ड्रैगन 3टा रखी से जनईदे आज हूँ सिद्धि सिद्धि अर्थ भगवान श्रीकृष्ण जो चेतना श्री अरविंद शरीर मध्य को अवतरण कर श्रीकृष्ण परवर्ती कार्य को प्रभु श्री अरविंद करेंगे आश्रम को आनुष्ठानिक भाव में आश्रम प्रतिष्ठा दिवस रूप में घोषणा करागला आश्रम कर्तृ हिसाब से माँ को रखाला आनुष्ठानिक भाव में एणिक डायरेक्ट श्री अरविंद को साक्षात करें माँ को जरिया श्री अरविंद को साक्षात करेंगे श्री अरविंद एकांत गोटे घर रहिले जो नुआ शक्ति नुआ चेतना पृथ्वी को आसव से साधनारत रहिले तारी भितर थरे 38 मसीहार कथा जड़े ब्लाइंड साधु दर्शन रे जाउछंती पछुर अनेक लोक भिड़ कर अरे बाबू तुम तो अंध देखियो ये कौन तुम कहीं छिड़ा छाड़ी जाओ आम जाऊ विरक्त होती से साधु जन कति नम्र भाव में कहते न वास्तव में आप जहाँ कहले ठीक मोर से सामर्थ्य कहीं मु देखी मुझे दर्शन को जाऊँगी मु तो देखिबार सामर्थ्य हरई माँ मत देखी माँ का दृष्टि मो पर पड़ो मुझे जाऊँगी तेरे जो ब्लाइंड साधु जनक माँ को केते भल पाते अनुमान कर बुझेगा से समय जड़े माँ सागर दत्ता अच्छा आउ गोटे घटना घटी सागर गोटे रोसैया को रखी ता ना हूँ विठल रोसैयार ना कौन विठल से विठल दिने लुणिया कर दिने पानिया कर कोदिन सीजी नदिन कंचा हो आउ कौन कर ये जो दत्ता जे कि माँ का अडप्टेड चाइल्ड बिगड़ी गला तोर काम कर इच्छा तोर ना पला जा गेट आउट करदेला दिने रागी गेट आउट करदेला सी रागी की विठल कौन कर गोटे मुस्लिम तांत्रिक को धरी से गोटे किसी कारबार कर ये से मुस्लिम तांत्रिक गोटे लेखा अति छोटिया छोटिया अक्षर माइक्रो अक्षर भाया लेखाई कांथ धर लेखाई बुझेगा से तांत्रिक दे खाली टेका पथर वृष्टि हो से घर भितर खाली टेका पथर वृष्टि बड़ा आश्चर्य कथा घर रोसई घर भितर अचानक टेका पथर वृष्टि कौन है पुलिस को खबर दिगला पुलिस छिड़ा होता टेका पथर पड़ला डरिकी पड़ेले पुलिस माँ को डकाला माँ तांकर व्हाइट लाइट माँ तांकर व्हाइट लाइट मैंने बुझे श्वेत ज्योति श्वेत आलोक पकईक देखिले ये कांतर गोटे लेखा अच्छे से लेखार से शक्ति अच्छी सी घरे क्रिया कहले तत्ते जी पठे तू ता पाखु जीवु ना तत्व विनाश करी ना मुझे जा किए पठे का माध्यम आसला से विठल माध्यम आसला विठल तक नहीं आसी विठल को अट्राक्ट कला तोरी मु बेजिदेली तते मु मारदेवी आ घंटे भितर एमती मारात्मक अवस्था तार तैयारी कला विठल ता स्त्री जानी पारला आसिक माँ को गोड़ धरी कहला माँ से तो तमरी पिला तेणु
ତମେ ତାକୁ ଟିକେ କୃପା କର, ତମେ ତାକୁ କୃପା କର। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଦରକାର। ତାପରେ ଯେହେତୁ ମା ହଉଛନ୍ତି କରୁଣାମୟୀ, ତାକୁ କ୍ଷମା କଲେ। କ୍ଷମା କରିସାରିବା ପରେ ସେ ଠିକ ହେଇଗଲା। ସେଇ ସମୟରେ ମାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ହିଟଲର ତାର ବରାବର ଧମକ ଦଉଛି ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ଅଧିକାର କରିବ। ମା ଯେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡୁଛନ୍ତି, ବୁଝିହଉଛି। ତେଣୁ ମାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କଥା ଟିକେ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ଚିନ୍ତା କରିଦେଲେ। ହିଟଲର କେତେବେଳେ ମାଙ୍କୁ ମାରିଦବ ଯେ ଭରସା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ବୀରଶକ୍ତି ରାତି 1:48 ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଆଟାକ କରିଦେଲା। ଗୋଡଟି ସେ ଯୋଉ ବାଘ ଚମଡା ବସିକି ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ତାର ମୁହଁ ପର୍ସନାଲି ଆଣ୍ଠୁଟା ପଡିଗଲା। ଆଉ ଏମିତି ହାର ପଡିଗଲା, ଭିତର ଯୋଉ ହାଡଟି ଗୁଣ୍ଡୁଗୁଣ୍ଡା ହେଇଗଲା, ଆଉ ସଜାଡି ହବ ନାହିଁ। ବୁଝିଗଲା। ନିରୋଧ ବରଣ କହିଲେ ନା ଇଏ ଫ୍ରାକ୍ଚର ହେଇଗଲା, ଆଉ କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ସଜାଡି ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥର ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଏଇ ଏପ୍ରିଲ 24 ଦର୍ଶନକୁ ତାପରେ ଯୋଡା ହେଲା। 1950 ମସିହା ଆଗତ ହଉଛି। 49 ମସିହାରେ ମା ଓ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି। ମା କହୁଛନ୍ତି ମତେ ଯାହା ଅନୁଭବ ହଉଛି, ମୁଁ ବୋଧେ ସଂସାରରୁ ବିଦାୟ ନେବି, ସର ଛାଡିବି। ସେ କହିଲେ नो नो नो, ଦିସ୍ କ୍ୟାନ୍ ନେଭର ବି, ଇଫ୍ ନେସେସରି ଆଇ ମାଇଟ୍। ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ମୁଁ ଛାଡିବି, ତମକୁ ଏଠି ଛାଡିବାକୁ ପଡିବନି। ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଫୁଲଫିଲ, ତମକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏଇ ଯୋଉ ରୂପାନ୍ତର ଯୋଗର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ। ରୂପାନ୍ତର ଯୋଗର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ତମକୁ ଯଦି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତମକୁ ରହିବାକୁ ପଡିବ। 1950 ଆସିଲା। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୌତିକ ଶରୀରରେ ଅତିମାନସ ଅବତରଣ କଲା। 111 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ୟୋତି ରହିଲା। ମା ସେ ଶକ୍ତିକୁ ରିସିଭ କଲେ। ତାପରେ ମାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆଶ୍ରମର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ସେବା ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ବଡିକୁ ସମାଧିସ୍ଥ କରାଗଲା। ସେତିକିରେ ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସରିନି। 1956 ମସିହାରେ ଫେବୃଆରୀ 29 ତାରିଖରେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ବିରାଟ କବାଟ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଉ ଶକ୍ତିକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ସେ ଶକ୍ତିକୁ ଛେକି ଦେଇଛି। ଗୋଟେ ବିରାଟ ହାତୁଡ଼ି ଧରିଲେ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହାତୁଡ଼ି। ସେ କବାଟକୁ ଶକ୍ତ ପ୍ରହାର ଦେଲେ। ସେ କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହେଇଗଲା। ଅତିମାନ ସ୍ରୋତ ପୃଥିବୀରେ ଅବାରିତ ଧାରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଇ ଆସିଲା। ତେଣୁ 1956 ଗୋଟେ ବାଣୀ ଦେଲେ, ଓ ଲର୍ଡ thou hast willed and execute। हे प्रभु, तमे जा संकल्प करिଛ ମୁଁ ତା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛି। ए न्यू लाइट ब्रेक्स अपॉन द अर्थ। पृथ्वी रे गोटे नूतन ज्योति उद्भासित ହେଇଛି। and a new world is born। गोटे नूतन पृथ्वी जन्म नेइछि। things that were promised are fulfilled। जहाँ सब किछि प्रतिश्रुत होई रहितला, वर्तमान ताहा पूर्ण ହେଇଛି। तेणु वर्तमान माँ जहाँ प्रतिश्रुति 1914 रखिथिले, एबे पूर्ण ହେଇଛି। सेतिकिरे मांकर काम सरिनी। 56 आउ गोटे बाणी देले एप्रिल 24 रे। पृथ्वी पृष्ठर अतिमानस अभिव्यक्ति वर्तमान प्रतिश्रुति हो रही नहीं, एक जीवंत वास्तव रूप नहीं सारी। आ वर्तमान ये क्रियाशील अवस्था अच्छी। इमित एक दिन आसी पहुंचव जो कि निहाती अंध, निहाती अज्ञानी व्यक्ति जो मान कह, निहाती अचेतनशील व्यक्ति जो कह, निहाती परिवर्तन विमुख व्यक्ति जहाँ कह, सब ए शक्ति को चिन्ह बाध्य हे। तेणु 1956 फेब्रुआरी 29 को गोल्डन डे कह जाए। से दिन हूँ नुआ जगतर सृष्टि। तेणु आम मैंने कौ जगतर लोक, नुआ ना पुराणा? तो नुआ धारे काम करिया ना पुराणा धारे काम करिया? आम किंतु कौन कहूँ, पुराणा कौन होता आम से हम। मा स्टूडेंट्स गोटे प्रेयर रे कौन कहले, मेक ऑफ अस द हीरो वॉरियर्स वी एस्पायर टू बिकम, मे वी फाइट सक्सेसफुली द ग्रेट बैटल ऑफ द फ्यूचर दैट इज टू बर्न against the past that seeks to endure, so that the new things may manifest and we may be ready to receive them। अर्थ वीर योद्धा करी गणमान को आमे माने ताई हेबा को चाहू, अतीत हरि वंचित हेबा को चाहे। ता विरुद्ध रे आसन्न भवितव्यर महायुद्ध रे
आम्भे जेपरि सफलता अर्जन करिपारू जद्वारा नूतन वस्तु प्रकाश दे पारे एवं से सब को ग्रहण करने निमित्त आम माने योग्य हो प्रस्तुत हो ये जो कथा कह आमे कौन करछु माँ केते दृढ़तार सहित आम कहले अथच आमे एक कथा कर्णपात करनु तेणु सपन सरीगला तापर 67 मसीहा 4 5 6 7 मन डेट 4 5 6 7 रे जो अतिमानस शक्ति को पृथ्वी को अणागला मानव चेतना स्तर में केमती क्रिया करिवो माँ से व्यवस्था करदे से माँ काम सर नहीं 1969 जनवरी 1 राति 12टा डिसेम्बर 31 राति 12 पर जनवरी जाए से दिन देखुं अति मानव चेतना माँ का शरीर भितर आसी अनुभूति नौ सीधा सड़क क्रिया कर नूतन संभार से दौर नूतन वर्षर शुभेच्छार वार्ता देवाई तीनटा क्वालिटी को से रखी गोटे हितैषिता गोटे संगति आ गोटे स्वच्छता तीनटा कथा हितैषिता मान हित करवा संगति आ गोटे स्वच्छता ये तीनटा को आधार करी सी काम कर स्थूल तपस्या आवश्यक नहीं आस्पुर आवश्यक नहीं 3 जन व्यक्ति थिले माँ से शक्ति को 3 जन पाखु संचरण करेले बनानी 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 कही ये शक्ति को दिगला आ से दिवस जेते महत्व को रखी तेणु आम जनवरी 1 को पालन कर नुआ वर्ष रूप आश्रम से पालन कर यही कथाटी को आम बुझा माँ जे परम चेतनार वार्तावह आम मान हृदय भितर अच्छा सकल जननी की अच्छा जब माँ का टिके मुहेबा आम से सब कथा करदे आमे पिला से आमको छाड़ी कौन जी तेणु माँ सब कार्य करने रेडी श्रीधर कहले always behave as if the mother is looking at you because indeed she is always present तार अर्थ सर्वदा एपरी आचरण कर जमती माँ तुमको देखुं आ वास्तव में ये माँ ही सब अच्छा इंडीड द मदर इज ऑलवेज प्रेजेंट सब माँ उपस्थित अच्छा कौटी ना माँ का फोटो रे माँ अच्छा माँ विषय तो कहले और बहुत कथा फोटो विषय कह तेणु मुझे कह चाहूनी ये सारे मु आलोचना को ये रखुची वंदे मातरम।